एक जगह पे बैठा था, थोड़ी दिलचस्पी रखता हूँ सूफिया की कुतब से। तो एक साहब बड़े सादे हैं, लेकिन वो मुताला अच्छा रखते हैं तसव्वुफ। मुझे कहने लगे कोई ऐसा नुक्ता ना सूफिया के अंदाज में मेरी समझ में बात आ जाए। तो मैंने कहा एक वाकया मैंने पढ़ा था, आपकी तवज्जो है आप हजरात की? थक तो नहीं गए आप लोग? हजरत अल्लाह को जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह को खुश रखे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ना दिल्ली में आए अपने मुरीद और खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब से मिलने। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब के उस वक़्त मुरीद हो चुके थे बाबा फरीद। हमारे सूफिया ने काम करना था तो मराकज़ कायम करते थे। हमारे यहाँ बार बार अपने आप को मजबूत किया जाता है। मैं बाद शहरों में जाता हूँ ना, तो बाद लोगों को शिकवा होता है अपने मकामी आलिम से, तो कहते हैं यहाँ ये कुछ होता है। तो मैं कहता हूँ यार मैं तो 1-2 घंटे को आया हूँ, चला जाऊँगा। वो जिनका आप शिकवा करने हैं ज़रूरियात सारी उन्होंने पूरी करनी है, तो आप शिकवा न करें। करीब रहने वाली चीज़ की कई दफ़ा कदर तो कम हो जाती है, लेकिन एहसास पैदा करें कि जनाजा होगा, निकाह होगा, मजहबी ज़रूरत होगी, तो यही लोग आपकी पूरी करें। हमें दिलों को कुशादा रखना चाहिए। हमारे बुजुर्ग मराकज़ बनाने के कायल थे कि जगह जगह मराकज़ होने चाहिए ताकि काम हो सके। और एक आदमी सारे काम कर भी नहीं सकता, मैं चाह के भी नहीं कर सकता, चाहूं भी तो नहीं कर सकता, शोभा अलग अलग होता है। लिहाजा जो काम मैं कर रहा हूं मुझे वो करना चाहिए, और जो मुझसे नहीं हो रहा कोई दूसरा कर रहा है उसे मुझे सपोर्ट करना चाहिए। उसके बारे में खैर खाई के जज्बात होने चाहिए। आम दाम बरसरे मतलब ख्वाजा साहब तशरीफ़ लाए ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब से मिलने। तो बाबा फरीद साहब ना बड़ा इश्क करते थे अपने मुर्शिद से, ख़ास लगाव था। आजकल लोग मुरीद नहीं होते इल्ला माशाअल्लाह, वो बैत कर तो लेते हैं, लेकिन वो कई तो ऐसे होते हैं जो फिर पीरों को भी सबक देते हैं आप कि हज़रत यूँ ना कर लें, इस तरह ज़्यादा मजबूती हो जाएगी। आजकल मुश्किल हालात। अच्छा मशवरा देने को मना नहीं कर रहा, लेकिन मिजाज इस तरह का बन गया है कि सीखने सिखाने की तबीयत नहीं है इल्ला माशाअल्लाह। वो ख्वाजा बाबा फरीद साहब ख्वाजा कुतुब साहब से बड़ा इश्क करते थे। तब उनके भी पीर आए हुए हैं, बाबा फरीद साहब के दादा पीर। आपने ज़्यादा तवज्जो करनी है मेरी बात। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब फरमाने लगे फरीदुद्दीन पीर साहब को खाना दो। हुजूर ठीक है। उन्होंने वो ट्रे उठाया खाने वाला और घुमा के ला के ना तो अपने पीर साहब ख्वाजा कुतुब साहब के सामने रख दिया। अब 14-15 लोग बैठे थे वहाँ महफिल में। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब कहने लगे फरीदुद्दीन क्या करते हो यार? मैंने तुम्हें कहा पीर साहब के सामने रखो, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के सामने। वो हुजूर मैं भूल गया था। फिर वो खाने का थाल उठाया, फिर वो सारी महफिल घुमाई, और जैसे वो बंदा परेशान होता है, रोब का शिकार हो जाता है, जैसे किसी बच्चे को किसी दफ़ा आप थोड़ा डांट दे, इस तरह घुमा के ला के तो फिर अपने पीर साहब ख्वाजा कुतुब साहब के सामने रख दिया। ख्वाजा साहब कहने लगे क्या हो गया है तुम्हारे से? उधर रखो हजरत के साथ। ओ हुजूर मैं भूल गया था। फिर उठाया, थोड़ा सा घूमे, लड़खड़ाते कदमों के साथ फिर ख्वाजा कुतुब साहब के सामने रखा। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब नाराज हो गए, कहने लगे फरीदुद्दीन क्या करते हो? शक्ल से काम लो, हजरत के सामने रखो। जब उन्होंने ये बात की ना तो बाबा फरीद रो पड़े, कहने लगे हुजूर गलती हो गई है, मैं रखने लगा। जब वो रोए तो हजरत ख्वाजा अजमेर ने उठ के ना तो हजरत बाबा फरीद का माथा चूमा और ख्वाजा कुतुबुद्दीन से फरमाने लगे कुतुबुद्दीन इसे ना डांट यार, इसे तेरे सिवा नजर ही कोई नहीं आता। इसकी ना मजबूरी सी बन गई है, इससे नजर ही कोई नहीं आता। तुम्हारा कादियानी काना हो या कोई और हो, तुम जिस या कोई फलसफी हो या कोई लिबरल हो, तुम सारी चीजें संभाल के अपने पास रखो। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, इसलिए कि जैसे मेरे महबूब हैं ऐसा नहीं कोई। हमें किसी और की जरूरत है ही नहीं, कोई नजरों में जचता ही नहीं, कोई दिखता ही नहीं। बैठे हैं ना हज़रत सिद्दीक़ अकबर और देखते ही जा रहे हैं और देखते ही जा रहे हैं और देखते ही जा रहे हैं। मैंने उसे इतना देखा, इतना देखा, इतना देखा जितना देखा जा सकता था। आखिर फिर भी 2 आंखें थी, कितना को देखा जा सकता था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं। तो किसी ने कहा क्यों इतना देख रहे हो? फरमाने लगे दिल करता है बस हुजूर बैठे रहे और मैं ज़ियारत ही करता हूँ। दोस्तों
امت وابستہ ہے محبوب سے. سازشیں ضرور ہوتی ہیں, شرارتیں ضرور ہوتی ہیں, لیکن ہم وہ لوگ ہیں کہ ہماری اولادیں, ہماری ماں باپ, ہماری نسلیں, یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ ہمارے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں لیکن حضور کے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں. یہ جڑے ہوئے ہیں نبی پاک سے. شرارتیں اور سازشیں ہو رہی ہیں, بس کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نے تھوڑا نا جاگتے رہنا ہے. ہم نے جاگتے رہنا ہے. بڑے لوگ بڑے روپ میں آ کے باتیں سناتے ہیں, جاگتے رہنا ہے, ہوش میں رہنا ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی سونے والوں. ایک ہمارے بزرگ اس کا اور معنی بھی کرتے, کہتے ہیں سونے والوں. سونا نہیں ہوتا گولڈ, کہتے ہیں ایمان کا سونا ہے تمہارے پاس. سونے والوں جاگتے رہنا کیونکہ چوروں کی رکھوالی ہے. تمہارے پاس ایمان کا سونا, یہ چرا کے نہ لے جائیں, مضبوط رہے. آخری گزارش میری آپ سب کی خدمت میں یہ ہے, میلاد شریف کے ایام قریب ہیں, محفل کرنی ہے, گھر گھر محفلیں ہوں گی. حضور کی سیرت پاک کا ایک باب ہر محفل میں بیان کیا جائے. فضائل بھی سیرتی ہیں, لیکن ہمیں نا کوئی ضروری تو نہیں کہ کوئی بچہ آ کے ہم سے سوال پوچھے گا تو جواباً ہی ہم نے کچھ بیان کرنا ہے, پہلے سے ہی کیوں نہ بیان کیا جائے. اور جب آپ تھوڑا سا ذوق پیدا کریں گے نا, کسی عالم کو کہیں گے حضرت آج نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت پر جو روایات ہیں وہ اگر ہمیں سنائے تو بڑی بات ہوگی. تو امید ہے کہ میری طرح کے لوگوں کا شوق بھی بڑھے گا کہ یار یہ تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اس کو پڑھا بھی جائے گا. سیرت کے باب لائے جائیں. دوسری بات یہ ہے, آپ کی توجہ ہے میری بات پر, اس سال چونکہ ملک میں سیلاب ہے تو محفلیں شادی کی جائیں جتنی ہو سکتی ہیں, اور غرباء کی مدد کی جائے, وہ بھی اس نیت سے کہ جو حضور کی امت سے پیار کرے اس سے نبی پاک پیار کرتے ہیں. محفلیں شادی ہوتی ہیں, وہ جو نعت خواں نقیب خطیب کہتے ہیں نا جان قربان کرنی ہے حضور پہ, ان سے کہیں آپ جان نہ قربان کریں, یہ ربیع الاول کے اس سال کا نذرانہ قربان کریں سارا, اور وہ سیلاب زدگان پہ خرچ کرے. کھانا ہمارے ہاں جو پکتا ہے نا میلاد پہ محرم پہ, اسے ہم تبرک کہتے ہیں نا, بولیے. تو وہ جو شاپر میں تبرک عوام کو ملتا ہے وہ انشاءاللہ پیر صاحب کے الگ سے بھی گزر سکتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, کیونکہ وہ تبرک ہے. تو سادگی جتنی لائی جا سکتی ہے وہ لائی جائے. چیزوں کو جتنا آپ سنجیدہ کر لیں گے اتنا اس میں حسن پیدا ہو جائے گا. اور جہاں اور بڑی سارے عنوانات پر بات ہو, وہاں ختم نبوت کے عنوان پر بھی میلاد میں بات ہونی چاہیے. یہ جو 7 ستمبر آئے تو اب بہت سارے لوگ بڑے ٹرینڈ چلاتے ہیں, تو یوم ختم نبوت کا ٹرینڈ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی حاضری کو